Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa qala aydan ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكراماته فليس شيء أحب إليه مما أمامه وحب اللقاء عليه وحب الله لقاءه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram yang kami hormati, yang kami cintai, Fadhilul Syekh Murabi Ruhina, Pangeserta Anda beserta segenap keluarga, kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada Abah, dibarakah dengan keberkahan fi khairin wa rabbin wa afiyah, memberikan selalu yang terbaik untuk Abah, memberikan kesabaran dan keikhlasan dalam diri kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi para masyayikh, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, juga mobil khusus kepada seluruh hadirin, para ikhwan semuanya. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya secara pribadi kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semuanya bisa berkumpul, bermuajahah di haflah yang penuh barakah ini dalam acara Hal Hadratul Syekh Mama Kiai Haji Bagus Ahmad Qadim bin Hadratul Syekh Mama Kiai Haji Mirna Kiai Agung Muhammad Asni Caringin Banten. Insyaallah akan saya sebutkan susunan acara yang kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua tahlilan, dilanjutkan dengan pembacaan marhaba, kemudian acara keempat pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kelima doa bersama atau khataman yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh pengarsa Abah. Untuk tausiah insyaallah nanti sesuai dengan kedepannya. Marilah kita lanjut bersama-sama untuk mengenai waktu untuk Yasin dan rangka hol Fadil dan Tuan Ahmad Darul Asal yang 23. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah SWT atas doa kita ini, diampuni segala dosanya dan diberikan kelapangan dalam kuburnya. Ila Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li baiti kiram syaikhul Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من حضرة رسولهم وأمرهم وسيلتهم ونعمهم وشر الشيء الفاطمة وشر الكريم وشر الشيء وشر الرضا وشر الجلال وشر الشيء القلب هذا وشر الشيء وشر الشيء الحبيب والنار قدس الله سرا عندنا فقالله بلومه وفقنا بمسكته اللهم أمدنا بالصلاة وجعلنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أستغفر الله ذكر ولمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
صل على سيدنا محمد. الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمك في أنزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي الحاجات وتهدي السيئات وترفعنا عن الدرجات ربنا وسلم ويبدي الخير في الحياة وبعد أنك عنك كارم مسلمين. اللهم استغفر لنا وسلم عما سكنت المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم لا تجعلنا اللهم اجعلنا قبره وروضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة النيران. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة. يا ربي وسع بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. توضع رجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامي دعانا. يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد. تنشأنا بنوري. يا ربي فضلا وأمانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي أجرنا من عذابك. شمس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حبت بأمي آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينك ميكائيل
صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma iftah li bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma anta maqsudina wa ridhaka matlubina, a'tina mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Faqala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an tamut. Faqala aidan al-mu'minu lil mu'minin kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sadaqallah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Khatatal mukarram wal muhtaram, pemirsa abah sekali keluarga Jembar Sadayana, semoga mursiduna wal murabbir rahina senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah curahi dengan keberkahan dan kebahagiaan, dan semoga abah dipanjangkan usia, karena sesungguhnya kita senantiasa butuh bimbingannya. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, pemirsa para anggal ulama, para jengan, para kiai wabil khusus, pemirsa abah sekali keluarga oge rombongan sadayana, guru kita semua akhirnya fillah al-habib di Pondok Kopi, hadirin kaum muslimin, ikhwan, para muridin Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan lisan kita lisan yang senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan karunia, kenikmatan, rahmat, ridho yang senantiasa curahkan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk di antara ikhwan-ikhwan yang diakui murid oleh pengarsa Abah, sehingga kelak nanti betul kita dituntun ujung dituyun mayun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita semua tidak mempunyai amal yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita jaminkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan serta menikmati surganya Allah. Sungguh itu tidak ada. Oleh karenanya kita pun mengharap semoga baginda Rasulullah SAW milih serta orang jadi hamba na umat na Rasulullah anu pinilih mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah SAW. Semoga lisan kita lisan yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Semoga gerak langkah hidup kita adalah merupakan sebuah gerak langkah hidup yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Fakir pada saat ini berdiri sini bukan karena lebih tinggi ilmunya, bukan karena lebih mulia daripada hadirin semua, tetapi semata-mata hanya asilaran karena Abah kapribados supados naon aya mungkin hiji amal anu tiasa suatu saat ku Abah jantan alasan abdi kamu digorogi payunan baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua kelak disebutkan nama-nama kita bahwa kita semua adalah murid pengarsa Abah di hadapan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkungan karomah pengarsa Abah. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya yang pertama, kita sekali lagi tidak ada satu amal yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Guru-guru kita dikirnya itu sampai mungkin sedikit tidur. Dikirnya itu tidurnya itu adalah dari sisa-sisa dikir. Ari urang mah tidurnya itu adalah dikir. Kata nanti urang mah dikir nage bari tidur bari sare. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW itu kalau makan akan berhenti sebelum kenyang. Ari urang can eureun lamun can usebul. Rasulullah manakala makan itu cukup dengan 2 jari. Apabila Rasulullah sudah makan dengan roti, maka beliau tidak makan dengan korma. Apabila beliau sudah makan dengan korma, maka tidak makan dengan roti. Ari urang Rasulullah parantos diletakkan dasar-dasar dina persaudaraan. Nu kahiji kalbunyan yashudu ba'duhu ba'dan. Aya deui dina hadis musnad kala jasa dibahit bagaikan kita satu tubuh. Andaikan ini adalah kita merupakan sebuah bangunan, pasti nu kahiji ieu bangunan aya pondasi cing anu nguatkeun kana bumi naon pondasi nu ngadegna eta imah pihak. Setiap lantai penguat eta bumi dikuatkan di jerona naon besi. Si ieu kuatna kunaon ku sabab ku besi, tetapi ternyata eta besi namina naon besi tulang-tulang meureunnya tulang-tulang eta disebutkeun besi eta cing ayeuna rarokok kaluar henteu sadayana kan baik cek besi kuring mah teu katingali ge teu nanaon aing mah teu katingali oge sugan eta besi ku sabab ngarasa berjasa rokok we kalau luar tina tihang teh pantes teu pantes. Contoh eta besi beton teu kudu ngaku ieu mah kuring atuh mun urang mah wah moal bisa moal terwujud. Jadilah kita menjadi besi beton manakala kita membuat sebuah amal keun bae teu katilai oge dan geus pasti aya anu nilai.
Kembali tersebut oke, penting mah urang suatu saat dipoin bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digor menjadi umat yang mendapatkan namun mengakui alam masyar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iwatul iman yang terakhir, setelahnya kita berusaha untuk bersatu padu ngahiji sebab hirup itu bisa sesorangan. Yang terakhir adalah marilah kita melakukan segala sesuatu itu sebuah bentuk pengabdian dan ngebakti kita. Pengabdian kepada Allah, berbakti kepada guru kita sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang pertama kita ini menjadi murid yang suul adab. Kemudian yang kedua kita menjadi murid yang lupa terhadap jasa guru kita. Karena sesungguhnya lam yashkur nas falam yashkurlah. Kita tidak akan masuk ke dalam kategori orang yang bersyukur manakala kita tidak bersyukur kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Robito adalah bentuk pengabdian kita, berbakti kita kepada penguasa Allah. Hapunten kasuhun eta nu biasa kasangadeun. Mudah-mudahan yang manfaat faedahnya khusus bagi kamu pribadi sumber kamu sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaniyatil wala wajib الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as Selamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita sebagai mukmin
sangat yakin bahwa kita semua ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna sampai timbul puji dengan dasar Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Allah pula yang mengatur kita dengan penuh keadilan dan kesempurnaan. Kita diberikan kenikmatan, dicukupkan segala kebutuhan kita sebagai makhluk. Subhanallah. Dengan dasar Ar-Rahmanir-Rahim. Dan aturannya kita harus taat kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Malik Yaumiddin. Berarti kita harus benar-benar menghargai raja-raja Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hari kiamat pun menjadi raja Malik Yaumiddin. Dan selanjutnya kita sebagai makhluk, terutama kainat ini, yaitu jin dan manusia, ia karena abudu wa ia karena sa'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi, hanya kepada Allah kita berharap. Dengan dasar Ar-Rahman-Rahim, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau nanti makhluk dibagi 3 golongan secara garis besar. Pertama, an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, beri kenikmatan, langsung ditepatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, yang dimaghdub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicuci dulu di neraka. Alhamdulillah kita nggak mau juga. Nanti udah bersih baru ke surga. Makanya kita harus mencuci diri di dunia ini, jangan sampai dicuci di neraka nanti. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah penduduk tetap di neraka. Cuma sayang masa ini sudah melupakan bahwa aturan Allah tersebut, sehingga sunnah mahutaka kita ku surga sesian ku neraka noena. Naudzubillah. Ya, numata kudu benar-benar orang membetulkan keimanan, sebab keimanan eta geus campur baur, terkontaminasi, ya. Terutama orang mentingkan zahir baik tergana, ya. Padahal Allah teh ya zahir ya batin misalnya, ya. Begitu dina kesempatan dia orang babarengan tugas menghirup eta ngaduakeun kana geus maot nya sadayana. Ya urang sadayana Si Ahmad Kadim Asnawi anjeunna parantos pupus. Nah, urang duakeun ku sadayana. Nah, bahasa Sunda bae muga-muga anjeunna ya dihampura dosa-dosana. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga ditampi amal ibadahna. Sekarang muga-muga ente jadi berat karena dikantun kenana. Ya, masya Allah. Allahumma firlahu wa fi wa'fu'an wa Allah. Kalau jangan dina kesempatan dia orang babarengan ngadua bareng. Ya, lain tawasulan biasa ya mengadua babarengan. Ya, zikir babarengan, minta Allah babarengan, munajat. Dan nyanang mah para pasien bahwa Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya. Kalau Allah ngabukan sifat idam, pilihlah Allah musail, ainu milaan. Karena sejatna unggul aina tilah, tapi sadaya tindakan Allah eta pasti tilah. Ya. Kalau kurang di sadayana, orang di pasien panca indra, ya. Panon dari segala terfungsi mental di beres Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nganugaskeun Allah Subhanahu ka urang ka makhlukna nyaeta kudu menta usuni asa diblaku nya menta urang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang eta makhluk sangat hina ya, teu
Hidayatul paya la haula wala quwata illa billah sadayana. Benarkeun kudu mulus ka iman urang mantap supaya ningkat dina kaiman taklid nya kaimanan nu hasil berpikir kaimanan nu kenal ka Allah Subhanahu wa taala meunang iman tauhid wal ma'rifah ningkat urang nu tadina urang teu sah iman urang taklid nya ningkat kana iman anu sah ya tertibat Rasulullah SAW. Nah, itulah. Ya. Maka orang sadayana sasarengan munajat, nah, minangka taat Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa memohon ijabatnya. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena ya karena zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil sofa Sayyidina Muhammad radhiyallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam gambar Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah ya karena ya karena sa'ilan Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Tumaila murad ya ba'i wa qlam ya wal mursalin wa ilal malaikatul muqarrabin wal karubin wa syuhada wa salih wa alaikul adabin kulim kulim abin adam mahawat wa ma tanazala bainahum al-yawmin tilkal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana ya kana zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Wahid al-Majid al-Qadir ya munaksaban ya Khususan zulqanul al-Narifin imam-Rabbani Syarul Qadir Jailani wa ta'asamad al-Ladina Ballahu ikaramat barakatul al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana ya kana zainun nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu Sofi Abdul Qasim Junaidil Baghdadi Wajah Muhammad Ba'udin Akrabani
Wadakallah sirama lazizah maulana Hasanuddin Basar. Nafa Allah bilumim karomatin barokatihim Zalmal Fatihah. Alhamdulillahi nasyaitan rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana ulaya kana sa'ina sawabah. Kabaladina namtalaihim Warimatuh alaihim. Kalwayu zulima purih marajil jiladi malakidina ankum. Khususannya Muhammad Asnawi Ahmad Juhadul Karim dan Hussein Nawawi dalam Jamaratil Sambat wa Sayyidil Ladhi Aja Jani Qadim Asnawi Jamal Fatihah. Alhamdulillah Syaitan Rasul Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kana ya kana sa'idna syawal Syawal ladina namta alaihim Warimatuh alaihim Wahya baina wa umatina wa dadina wa jadatina wa kholatina ikwatina wa huwa muslimina kalimat wal mu'minat wal mu'minat wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Ya kana wa ya kana sa'ina Rabbal ladina namta alaihim Warimatuh alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na Arafana laka dzikrak fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab fa inna rabbika fansab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizraka allati anqadha Warofana laka dzikra fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizraka allati anqadha Warofana laka dzikra fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizraka allati anqadha Warofana laka dzikra fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizraka allati anqadha Warofana laka dzikra fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizraka allati anqadha Warofana laka dzikra fa innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wa Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya qadiyal hajat. 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 Allahumma ya qadiyal muhimmat. 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 Allahumma
rafi'ad darajat Allahumma ya 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 dafi'al baliyat 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 Allahumma ya muhilal musilat 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 Allahumma ya mujibad da'wat 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 Allahumma ya syafi'al amra 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 Allahumma ya arhamar rahimin 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Jauhima haujakan al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Ya Hadratul Sultanul Anjati Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ulil albab